لكن هناك حارسان يرافقانه بكل حماس. ما هذا العالم الواسع؟ لكن هناك حارسان يرافقانه بكل حماس. ريتريفر طيب القلب يدور حوله، ويشب الصغير يقفز كأنه يقول: هيا نحن معك. وجه الصغير देखिए जरा सा प्यार कितना कुछ बदल देता है। घर के आंगन में मछली की खुशबू फैली ही थी कि मैना ने पल भर भी सोचा नहीं, मुंह में दबाई और सीधे निकल पड़ी। 3 मीटर दूर जाकर उसने मछली अपने नन्हे बच्चे के सामने रख दी। उसे क्या पता पास ही खेलता भोलू भी आ पहुंचा। बस फिर क्या था। Это Ромашка. Ей всего 2 месяца, и у нее уже есть лучший друг, золотистый ретривер Барсик. Она влюблена в него с первого взгляда, и теперь повсюду за ним хвостик. Смотрите, как старается угнаться. А Барсик не против, наоборот, будто специально заманивает в игру. Вот так в нашей деревне растет самая необычная парочка. Полосатая. Täällä maaseudun olohuoneessa on käynnissä aikamoinen draama. 3 pientä kultaisen noutajan pentua tahtoisivat leikkikaveriksi sohvan alle piiloutuneen kissan. Mutta kissapa ei ole yhtään valmis jakamaan omaa tukikohtaansa. Katso tuota tassujen huitomista kuin pikkuruinen liikenteen